praise the Lord. Aleluya. Adoramos al Señor en esta hermosa mañana del Señor. We praise God on this beautiful morning that He has made. Te saludamos los pastores Luis y Abby Duperón de aquí de Casa de Misericordia en Kansas City. And we're your pastors, Luis and Abby Duperon, here in Kansas City. Estamos aquí, la iglesia en el parque. And here we are, the church in the park. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha regalado este día maravilloso. And we praise God that He has given us this wonderful day. Vamos a buscar la palabra del Señor. Te invito a que si tienes una Biblia contigo allí al lado tuyo, búscala y abre la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 34. And so now let's read the Word of God, and I invite you to open your Bibles with us there where you find yourself in the book of Psalm, chapter 34. Amén. Amen. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. And the Word of God says, Alabaré al Señor en todo tiempo. Tenemos una, perdónenme, tenemos and we have darle tiempo de la lectura a la palabra del Señor. We had some motorcycles going by, and we wanted to give time to the reading of the Scripture. La palabra del Señor dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos a su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es mi guardián, es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno, aleluya. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Yo vuelvo y repito el versículo 8 dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. And the Word of God says, I will bless the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will boast in the Lord. The humble will hear and be glad. Proclaim the Lord's greatness with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me and rescued me from all my fears. Those who look to Him are radiant with joy. Their faces will never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him from all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him and rescues them. Taste and see that the Lord is good. How happy is the person who takes refuge in Him. You who are His holy ones, fear the Lord, for those who fear Him lack nothing. Aleluya, aleluya. Vamos a alabar en esta mañana con todo nuestra alma, con nuestro todo corazón. Así como el salmista dijo, alabaré al Señor en todo tiempo. And so let us praise God this morning with everything that we have, just like the psalmist said, I will praise the Lord at all times. Oramos al Señor en esta Let us mañana. pray this morning. Dios, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque cuando nos sentimos, Señor, que no podemos más, tú extiendes tu mano, como el salmista dice aquí en el capítulo 34. En mi desesperación
desesperación oré, clamé al Señor y Él escuchó. Asimismo, en esta mañana tú extiendes tu mano de misericordia, tú estás atento a nuestro clamor, oh Dios. Así te pido, Dios, que tú bendigas a todo aquel que escucha esta palabra a nuestro alrededor, que tú extiendas tu mano de poder a aquellos que necesitan ese brazo de auxilio en esta mañana, que tú les toques y que ellos puedan entender que tú eres su amigo, que tú eres su padre, que tú quieres sacarlo del lodo cenagoso donde puedan estar en esta mañana. Yo te pido, Dios, que tú extiendas tu mano de poder, Dios, aquellos que lo necesiten y aquellos que necesitan y dicen, quiero que me salve, quiero que me sanes en esta mañana. Yo te doy gracias, Dios. Yo te pido que cada persona que pase o que escuche esta palabra cantada a través de los cánticos de los labios de nuestro pastor sea traída a este lugar, sea traída por la palabra tuya, Señor Jesús, porque siempre te daremos la gloria y siempre te daremos la gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Father, we come before you today giving you thanks. Thank you for this beautiful day that you have given us. We ask that you be with us today as we preach your word through song and through the exposition of the word by our pastor today. We ask that those who come by, that they may listen, that they may feel that supernatural attraction to what you have to say, Lord. We ask that you may pierce their hearts and their minds, and that they may, when they do come and when they hear your word, that they may leave not as they came, but a different person. Thank you for all your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nuestro pastor en la adoración. Gózate, saca la pandereta, saca el instrumento que tengas y adora al Señor, porque es el tiempo de alabar a nuestro Dios. And so now we leave you with the pastor with a praise and worship today. And so take out your tambourine and sing with us. Hallelujah. Vamos a cantar rodeado, así peleo mis batallas. We're going to sing surrounded. This is how I fight my battles. Y así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis Que se me ha quedado uno para la negra y para el nene grande. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti.
Pero los que estamos en el Señor decimos, yo peleo mis batallas de rodillas. Y aunque vea que estoy rodeado, Señor, yo sé que estoy rodeado de ti. Yo sé que tus ángeles están alrededor de mí. Y yo sé que tú tienes cuidado. Many times we find ourselves fighting battles. And it seems like we're going to lose. And we find ourselves surrounded. But those of us who believe in Christ can go on our knees and say, Lord, I know that I'm surrounded by you. I know that your angels are around me. And I know that you're taking care of me. Y así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Y así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. And this is how I fight my battle. Sí, Señor, aleluya. This is how I fight my battle. And this is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. And this is how I fight my battle. And this is how I fight my battle. And this is how I fight my battle. Aleluya. This is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes. It may Aleluya. look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Aleluya. Look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Sí, Señor, aleluya. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aleluya, aleluya. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Señor. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Aleluya. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Y aunque vea que estoy rodeado de ti. Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos tenemos batallas en esta vida. We all have battles in this life. Pero aunque te encuentres rodeado, recuerda que estás rodeado del Rey de Reyes. Aleluya. Señor de señores. And even though you may find yourself surrounded, remember that you are surrounded by the King of Kings. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Dios lo bendiga con un día muy bonito hoy. God blessed us with a beautiful day today. Y
tenemos un poquito de viento. We have a little bit of wind, pero está bien. Está bien porque normalmente el sol está ahí castigándonos, right? And sometimes it seems like the sun is punishing us. Pero hoy tenemos un día muy fresco. We have a very nice day today. Gloria a Dios. Aleluya. Tu gracia es suficiente. Your grace is enough. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Y le decimos así al Señor. Grande es tu fidelidad, oh Señor. Tú luchas con el corazón del pecador. Los guías con amor, Jesús, a tu verdad. Nada me separará. Aleluya. Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, oh Dios. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvo. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvo. Grande justicia y amor, al débil usas para guiar, al fuerte Dios los guías en canción de tu justicia. Tu pueblo junto cantará. Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, oh Dios. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvo. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvo. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Tu gracia, Señor. Tu gracia, Señor. Tu gracia, Señor, me salvo. Tu gracia, Señor.
Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Aleluya. Praise God. Praise God. Dios les bendiga en esta mañana. God bless you this morning. Nos Aleluya. hemos gozado con los cánticos. We have rejoiced with the songs. Y ahora vamos a estar pidiendo a la pastora Abby Reyes Duperón. We're going to ask Pastor Abby Reyes Duperón que pase y ore por las peticiones. And we're going to ask her to come and pray for the prayer requests. Sabemos que hay muchas peticiones. We know there's a lot of prayer requests. Pero qué bueno que Dios escucha cada una de ellas. But it is great to know that God listens to all of them. Así que, Pastora Abby con nosotros. Dios les bendiga nuevamente. God bless you once again. Dios les bendiga, ¿verdad? A los que están con nosotros también en esta mañana. God bless those who are also with us here this morning. We want to keep praying for God to continue to give strength to the family of Daphne, Están en Ecuador y también ella que está aquí con nosotros. who is in Ecuador, whose family are in Ecuador, and also who is here with us. Vamos a estar orando por ella y también por otras familias que han perdido un ser querido. And we're going to be praying for them, and we're also going to be praying for all families that have lost a loved one. Amén. Y aquellos que aún todavía están convaleciéndose por alguna enfermedad. And we'd also like to pray for all of those who are going through any sort of sickness. Amén. Queremos orar también por Pastor Rivera, que hoy está saliendo, tiene su sistema inmunológico comprometido y él se cuida mucho, pero estaremos orando por él para que Dios lo lleve a su lugar donde él tiene que ir a predicar y regrese a su hogar sano y salvo. We'd also like to pray for Brother Rivera, to go out and preach the word, and he's had his immune system compromised. We pray that he may go to where he needs to go to preach, and that he may come back healthy and continuing to do what God has called. Y además no podemos dejar de orar por esta ciudad. And obviously we cannot stop praying for this city, Amén, porque aquí es Dios donde Dios nos ha traído y donde estamos. because this is where God has brought us, and this is where we are. Y aquí estamos en el parque anunciando las buenas nuevas de salvación, And here we are in the park announcing the good news of salvation, diciéndole a la gente que hay esperanza en el mundo donde ellos están viviendo o están transcurriendo. and letting people know that there is hope in the world that they may be walking through or suffering. Y es que por eso estamos aquí en el parque diciéndole a Kansas City que Jesús es la alternativa para su vida. And that is why we are here to tell the city and the people of Kansas City that Jesus is the alternative answer to your life. Que Jesús quiere ser el amigo de cada uno de ustedes. That Jesus wants to befriend every single one of you. Que Él nos reconcilió a través de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario con nuestro Padre en los cielos. That through the blood he spilled on the cross here, we have been reconciled with the Father in heaven. Por eso la iglesia en el parque. That is why we are the church in the park. Pero queremos orar en esta mañana. But we would like to pray in this morning. Allí donde tú estás, acompáñame en la oración. And so wherever you may be at, join me in this prayer. Primero oramos en español y luego nuestro intérprete orará en inglés. First we'll pray in Spanish, and then the interpreter will translate in English. Porque entendemos que en el reino somos uno. Because we understand that in the kingdom we are one. Porque Cristo nos une, no importa el idioma, no importa
Jesús nos une a través de su sangre preciosa. Because Christ through his blood unites all of us. Amén. No importa el idioma, no importa la etnicidad que tengamos, no importa la raza, Jesús, a través de Jesús somos uno. It doesn't matter what language you speak, it doesn't matter your ethnicity, it doesn't matter what race you may be. Under Christ, we are all united. Amén. Dios amado, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote por la familia de Beatriz, Dios, allí en Ecuador. También te pido por ella, Dios, que tú sigas abrazándola, que tú sigas abrazando su familia que está aquí en Kansas City, oh Dios. Que ella sienta tu amor, que ella sienta tu abrazo, Dios, que tú le consuelas en este momento del dolor, oh Dios. Yo te pido también por aquellos que han perdido un ser querido en esta hora, que tú les abraces, que tú, Dios, les abraces con tu amor infinito, Dios, que tú abraces su mente, su corazón en esta hora. También te pido por aquellos que están enfermos, sea en los hospitales, sea en sus hogares. Yo te pido que tú paséate en medio de ellos y que tú traigas sanidad sobre sus cuerpos en esta hora. También te pido, oh Dios, que tú bendigas, Dios, a nuestro pastor y amigo, Pastor Rivera, que va a ir a exponer tu palabra. Dios, que tú seas con él, que tú le cubras, que tú vayas con él y que regreses con él en todo momento. Guarda su salud, guarda su familia y que tú estés con él en todo tiempo y úsalo para traer la palabra que tú has dado en su corazón, oh Dios. También te pido por esta ciudad, Señor. Te pido por cada miembro, por cada familia en Kansas City. Dios, que tú les alcances, sea la necesidad que tengan, oh Dios. Que tú, Dios, entres a cada hogar, a cada familia, Dios mío, de Kansas City. Trae sanidad mental, trae sanidad a su cuerpo, sea sanidad, oh Dios, espiritual, que ellos entiendan que tú eres nuestro Salvador, que ellos entiendan que tú eres nuestro amigo eterno, Dios. Oh Dios, toca los niños, guárdalos de peligro, Dios, en esta ciudad. Señor, aquel que está batallando con cualquier adicción, oh Dios, en esta hora, yo te pido que tú les alcances, Dios, que ellos puedan entender y comprender que solo en ti pueden encontrar la libertad que ellos quieren, oh Dios. Te pido, Dios, por Bobo, Dios, que yo no sé dónde puede estar este hombre, pero tú sabes dónde puede estar. Dios, que este hombre entienda que tú le traíste aquí para escuchar tu palabra. Alcánzale donde esté, oh Dios. Señor, alcánzale, sálvale, restaura su hogar, restaura su familia, restaura su vida, Dios. Te pido por todos los hombres que se han llegado a casa de misericordia, Dios, que tú le fortalezcas y ellos entiendan la labor que tú les estás llamando a hacer a ellos, oh Dios, en medio de estos tiempos, Señor. Te damos gracias y siempre te daremos la gloria, oh Dios. Gracias por esta ciudad y nuevamente proclamo que tú eres el Señor de Kansas City. Tú eres el Señor de esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Father, we come before you today to thank you for this day, first of all. We'd also like to ask you, Father, that you watch over Beatriz and her family, Father. That you may continue to hold them in your arms as you have to fortify them, to give them strength, Father. Give them comfort because they need you and because we know that you are faithful, Father. We'd also like to ask for all those who've lost a loved one, Father. Anyone who has lost someone close to them, we ask that you give them that same treatment, Father.
that comfort, that you give them that strength to understand that you are with them there, Father, that you are in control, and that you have never left them, Father. We'd also like to ask you, for anyone who is suffering from any sort of sickness, we know that this is flu season, but we also know that there are others who suffer from other forms of illnesses and sickness, Father. We know that you are the doctor of excellence, and we know that once again you have all things in control. Everything is in your hands, and we ask that you may use your miraculous work, your miraculous power, Father, to heal those who are suffering from sickness. We'd also like to ask you to watch over our brother and pastor and Brother Rivera, Father. He is going out to do your work, to spread the good news of salvation, Father, to spread the gospel of your Son, Jesus. We ask that you watch over him, that he may go and return safely without any sickness, and that way he may continue to spread your word as you have instructed him to. Next, Father, we'd like to ask for the city of Kansas City, the people of Kansas City. They need to know that it is you who is their Savior, Father. It is you who has redeemed them. It is you who is able to heal their bodies. It is you who is able to guide them to a better tomorrow, Father. We ask also for Bobo, the man who came here one day. We ask that you watch over him. We ask that you intercede in his life. We ask that you help him understand that you brought him here that one day for a reason. We don't know where he is, but we know that you know where he is, Father. We ask that you watch over him, that you help reconcile his life, his family, everything about him, Father. We ask that you watch over him and that he may understand that you are the only answer for all the afflictions in life. We thank you and we ask for all this in the name of your holy Son, Jesus. We have prayed. Dios es bueno, aleluya. Él está atento a nuestro clamor, aleluya. God is good and he's always ready to listen to our call. Él cuando nosotros derramamos nuestra alma, nuestro corazón ante Él está escuchando nuestra vida. Whenever we pour out our heart and souls to him, he is always attentive, always listening. Él está atento a tus necesidades en esta mañana. He is aware of your needs in this morning. Él está como Padre presto para abrazarnos y decirnos, hijos e hijas, estoy aquí para bendecirte en esta mañana. He's like a father holding you close to him, saying, sons, daughters, know that I am here for you in this morning. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Yo siento la brisa del Señor en esta mañana. Y mire que está fresquito, pero siento la brisa de su Espíritu sobre nosotros aquí en el parque. Aleluya. I can feel the breeze of the Holy Spirit, and although I know it is windy, I can feel the movement, the breeze of His Spirit right now. Aleluya. Así mismo con este mover de su Espíritu, quiero invitar a nuestro pastor Luis Duperón en la aportación de la palabra en esta mañana. And just like with the movement of His Spirit, I'd like to invite Pastor Luis up to preach this morning. Y a su intérprete Jan Duperón en esta mañana. And his interpreter, John Dubron, in this morning. Gózate, abre tu corazón, comparte esta palabra, este video para que otros puedan ser alcanzados a través de esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Be joyful, rejoice, because God has a word for you this morning. May He speak to your hearts. Dios les bendiga en esta mañana nuevamente. God bless you on this beautiful morning once again. Dios bendiga a todos los que nos acompañan en el parque God bless all who are accompanying us in the park, y a los que nos acompañan a través del Facebook Live. and those of you who are accompanying us through Facebook Live. Seguimos con el tema de la Biblia. We'll continue with the theme of the Bible. Vamos a orar en esta mañana nuevamente y luego estaremos leyendo la porción bíblica. Let us pray once again on this morning, and then we'll go on to read a portion of the Bible. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias por este día tan bello que nos has regalado. Yo te pido, Señor, que tú nos uses ahora como instrumentos tuyos para que podamos predicar tu palabra a través de la exposición
de la Biblia. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que sea el que nos dé la autoridad para hablar en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lord, we come before you today and we thank you for allowing us to wake up on this beautiful morning, Lord. We know that we are here for a reason and we are going to follow that will, Lord. So all that we ask of you, Lord, is that you're able to flow through the things that we are going to preach about today, Lord. And that this is not our word, but instead your word, and that you're able to reach the people here who need them most, Lord. In the name of Jesus, amen. Bien, podemos abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, So let us open our Bibles to the book of Ephesians, capítulo 6, versículo 17. chapter 6, verse 17. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. The letter from Paul to the Ephesians, chapter 6, verse 17. Y la palabra dice de esta manera: And the Bible says, pónganse a la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. it says, put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Y en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema La Biblia, un arma poderosa. And today the topic is going to be the Bible, a powerful weapon. Seguimos con este tema de la Biblia We continue with the theme of the Bible, y hoy hablamos de cómo la Biblia es un arma poderosa. and today we'll be talking about how the Bible is a powerful weapon. Miren, una de las primeras cosas que se le enseña a los soldados Listen, one of the first things that they teach soldiers es cómo usar su arma. is how to use their firearm, their weapon. Porque un soldado que no sepa usar su arma Because a soldier who does not know how to use their weapon no sirve en tiempo de guerra. is not able to is useless in times of war. De hecho, es un peligro In fact, it's dangerous porque pudiera hacerse daño a sí mismo, because not only would they hurt themselves, pudiera hacerle daño a sus compañeros they can hurt their allies y pudiera causar la muerte de las fuerzas a las cuales pertenece. and cause death to the forces around them. Por lo tanto, esa es una de las primeras cosas que aprenden, es a manejar su arma. And so that is one of the first things that soldiers learn, how to use their weapon. Se le enseña cómo armar y desarmar su arma. They show them how to arm and disarm their weapon. Se le enseña cómo usarla de manera defensiva y ofensiva. They learn how to use it defensively and offensively. Y sí hay formas defensivas de usar el arma. And yes, there are ways to use a weapon defensively. Muchas veces simplemente en la manera de que ellos la agarren. Many times it's in the way that they hold it. Y el enemigo mire cómo tienen el arma. And the enemy sees how they're holding their weapon. A veces es suficiente para decir no, mejor otro día. Sometimes it's sufficient enough to put them off. Y de manera ofensiva cuando tienen que disparar su arma. And offensively when they have to shoot their weapon. Se les enseña qué hacer si hay un mal funcionamiento del arma. They teach that they learn what to do in case of malfunction. En fin, el soldado tiene que conocer su arma de arriba a abajo. Soldiers need to know their weapons from top to bottom. A veces los soldados cuando están aprendiendo a manejar su arma, Many times soldiers, when they're learning how to use their weapon, una de las cosas que ellos hacen para divertirse, creo, para divertirse, one of the many things that we do, that they do to have fun, and I believe it's to have fun, ponen el arma, claro que están con sus compañeros, they put their weapon, and of course they're with their friends. ponen el arma They put the comrades, and so they put the weapon ya desarmada, already disarmed. le vendan los ojos They blindfold themselves para ver si pueden armar su arma con los ojos sin poder verla. to see if they're able to arm their weapon without having to see it. Y aunque esto parece como que, es que están aburridos y se están divirtiendo, And while this may seem like they're bored and just trying to find a way to enjoy themselves, pero lo que están aprendiendo es si en algún momento me encuentro en la oscuridad y tengo que desarmar y rearmar mi arma, lo puedo hacer sin mirarla. what they're training for is if I'm ever in a situation where I can't see or it's dark, I'm able to disarm and arm my weapon. En adición, se les enseña cómo usar algo que se llama la bayoneta, Additionally, they show them how to use the bayonet,
Porque hay veces, o pudieran haber veces, que tienen que pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Because there are times, or there will be times, where you have to fight face to face with the enemy. Entonces, la palabra de Dios, And so the Word of God, lo que conocemos como la Biblia, what we know as the Bible, es un arma muy poderosa para la guerra en la cual nosotros nos encontramos. is a powerful weapon for the war we find ourselves in. Y nosotros tenemos que conocer nuestra arma de arriba a abajo. And we have to know our weapon from top to bottom. Tenemos que conocer nuestra arma desde Génesis hasta Apocalipsis. We have to know our weapon from Genesis to Revelation. Tenemos que aprender cómo desarmarla y armarla. We have to know how to arm and to disarm and to arm and disarm our weapon. Assemble and disassemble. Assemble and disassemble. En otras palabras, In other words, tengo que aprender en el contexto en el cual tengo que interpretar los versículos. I have to know the context to be able to interpret and know the Word of God. Tengo que tener la habilidad de defender lo que dice la palabra I have to be able to defend what the Bible says contra los ataques de la gente que dicen ya es irrelevante. against the people who say it's irrelevant. Entonces es importante que conozcamos la palabra de Dios, And so it's important for us to know the Word of God porque es un arma poderosa, because it's a powerful weapon. pero lamentablemente también ha causado la muerte espiritual de mucha gente que no sabe manejarla. But it has also caused spiritual death to those who don't know how to use it. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y después de un tiempo se desaniman y dicen Dios no existe. That is why sometimes people come to church and then they try to use the Bible and they get discouraged and they say God doesn't exist. Pero en Casa de Misericordia nosotros predicamos la palabra de Dios. But in House of Mercy, we preach the Word of God. Esto no es cuestión de que te sientas bien, es cuestión de hablar la palabra de Dios. This is not about you feeling comfortable. This is about the Word of God. Claro que la palabra de Dios me va a hacer sentir bien, Of course, the Word of God is going to make me feel well, pero lo va a hacer después que me confronta. but it's going to make me feel that after it confronts me. Entonces, en el versículo que leíamos, And so in the verse that we read, Pablo se refiere a la palabra de Dios como la espada. Paul refers to the Word of God as the sword. La espada es la palabra de Dios. The sword is the Word of God. Y tenemos que entender el tiempo en que vivía Pablo. And we have to understand the time in which Paul lived. Los soldados usaban espadas. The soldiers used swords. Y claro que también usaban cascos. And of course, they also used helmets. Y también utilizaban unos escudos. And they also used shields. Pero el arma que les daba la victoria sobre los enemigos era la espada. But the thing that would give victory to the soldiers was the sword. Porque con el escudo podían defenderse de los ataques. Because with the shield, you can defend yourself with the attack. From the attack. El casco les protegía la cabeza de los ataques. The helmet would protect them from attacks. From the head. Pero aguantar los ataques no era la forma de ganar las guerras. But withstanding attacks is not the way to win a war. El ejército romano, como ganaba la guerra, era con la espada. The Roman army would win a war using the sword. Entonces la palabra de Dios es nuestra espada. And so the Word of God is our sword. Esta es la forma en que nosotros peleamos contra el diablo y contra los demonios. This is the way that we fight with the devil and his demons. Y aunque no lo podemos matar físicamente, And while we won't be able to kill him physically, pero podemos defendernos efectivamente con la palabra de Dios. we will be able to defend ourselves easily with the Word of God. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es la fuente de la palabra. We have to understand that the Word of God is the fountain of God's Word. La Biblia, la palabra de Dios, The Bible, the Word of God, no es la que nos da poder. it doesn't give us power. El poder viene del Espíritu Santo. The power comes from the Holy Spirit. La palabra nos da el conocimiento The Word of God gives us knowledge, que se convierte en un arma, which turns into a bullet, a weapon, a weapon, con el cual podemos defendernos. in which we will be able to defend ourselves. Entonces hay que entender que hubieron como aproximadamente 40 escritores. And so we have to understand that while there were approximately 40 writers, Hay un solo autor que es el Espíritu Santo. there is one sole author, which is the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo es la fuente del cual sale la palabra de Dios. And the Holy Spirit is the fountain of which the Word of God is found.
This is the source. ¿Y qué me deja saber eso? And what does that let me know? Que el Espíritu Santo está en Dios. That the Word of God is as God. That the Holy Spirit is as God. The Holy Spirit is as God. Como lo es el Padre y como lo es el Hijo. As much as the Father and the Son is. Nosotros le servimos a un Dios trino. We serve a Triune God. triune God. En otras palabras, la triunidad. In other words, the triunity. Servimos a un solo Dios We serve one sole God, que se ha revelado en la forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo. which has revealed himself through the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y nos ha dejado su palabra. And he has left his word. Por lo tanto, la Biblia es confiable. And so we know that the Bible is able to be trusted. Entonces, la palabra también es poderosa. And so the word of God is also powerful. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Hebrews 11:3 says, by faith we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we now see did not come from anything that can be seen. Entonces, la palabra es poderosa And so the word is powerful porque fue pronunciada por un Dios poderoso. because it was pronounced by a God who is powerful. Un Dios que con solamente hablar A God who, by solely speaking, de la nada llegó la creación. could create something from nothing. O sea, Él crea con solamente decirlo. And he creates by saying it. Sea la luz. Let there be light. Y fue la luz. And there was light. O sea que con solamente Él decir su palabra, And so solely by him saying there's the word, las cosas cambian. things change. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, And so when we study the word of God, nuestras vidas cambian. our lives change. Cambian todas las vidas de los que nos rodean. The lives of all those around us change. Porque cuando Dios habla, Because when God speaks, tiene que haber cambio. there has to be change. Entonces, ¿cómo es que su palabra es poderosa? And so how is his word powerful? Porque a través de su palabra, Él cumple sus propósitos. Because through his word, he uses the word to accomplish his purposes. Y en este caso, And in this case, cuando miramos la historia de la humanidad, when we see the history of humanity, Dios ha decidido revelarse al ser humano, God has decided to reveal himself to humanity. pero ha decidido utilizar al ser humano para que anuncie su palabra. But he has decided to use humanity to announce his word. Y hay personas que dicen, pero la Biblia la escribieron hombres, And there are people who say, but the Bible was written by man. y los hombres no son perfectos, And man is not perfect. pero fueron inspirados por Dios. But they were inspired by God. Y lo que estamos viendo en la palabra de Él, And what we're seeing in his word, las historias de estos hombres the imperfectos, stories of these imperfect men, es que aunque ellos no eran perfectos, is that while they were not perfect, pero se dejaron influenciar por un Dios perfecto. they let themselves be influenced by a God who is perfect. Un Dios que es perfecto A God who is perfect decidió usar hombres imperfectos decided to use imperfect men para entonces así revelarnos su palabra. to be able to reveal himself through his word. Déjeme ponérselo de otra forma. Let me put it in another way. Si todo lo que viéramos en la Biblia If everything that we saw in the Bible fuera absolutamente perfecto, utilizando el lenguaje de alguna gente, was absolutely perfect using the language of other people, entonces cuando lo miráramos en el espejo de nuestras vidas, and so when we look at it through the lens of our lives, entonces diríamos, yo no tengo esperanza. then we'd say we have no hope. Pero cuando abrimos la palabra de Dios But when we open the word of God, y vemos a un Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto, and we see Moses who took out the people of Egypt, pero que asesinó a un egipcio. but killed an Egyptian. Cuando vemos a un David, When we see a David, que fue uno de los reyes más famosos de Israel, who was one of the most famous and well-known kings of all of Israel. pero sabemos que David era un mujeriego y que conspiró para matar al esposo de una mujer. But we know that he was a womanizer and he conspired to kill the husband of a woman. Y cuando vemos un profeta llamado Elías, And when we see a prophet named Elijah, que después de haber derrotado los profetas de Baal, having beaten the prophets of Baal, defeated the prophets of Baal,
se va a correr debajo de un árbol y sufriendo de depresión. ran under a tree and was suffering from depression. Y cuando nosotros vemos las vidas de esta gente en la Biblia, And when we see the lives of these people in the Bible, tenemos esperanza porque podemos decir, yo me puedo relacionar con esta persona. we have hope because we are able to relate ourselves with that person. Yo me puedo relacionar con un David. I'm able to relate with the David. Yo me puedo relacionar con un Moisés. I'm able to relate with the Moses. Yo me puedo relacionar con un Elías. I'm able to relate with an Elijah. Y por eso es que la gente que está hundida en el pecado And that is why the people who are drowning in sin tienen esperanza. have hope. Aleluya. Porque el que está en la cárcel y ha cometido asesinato Because the person who is in jail for killing someone puede decir, hay esperanza para mí. is able to say there's hope for me. La persona que está sufriendo de depresión The person who's suffering from depression puede decir, hay esperanza para mí. is able to say there's hope for me. La persona que está llorando por alguna situación en su vida The person who is crying out because of a situation in their lives puede decir, hay esperanza para mí. is able to say there's hope for me. Porque cuando yo abro la palabra de un Dios perfecto, Because when I open the word of a God who is perfect, vemos que por su gracia y por su misericordia we see that through his grace and mercy, usó a hombres imperfectos used imperfect men para que comunicaran el mensaje de Él. so that they're able to communicate his word. Oh, pero lo más bello que podemos ver en esta palabra Oh, but the most beautiful thing that we're able to see in his word es cuando entra la figura de Jesucristo. is when the figure of Jesus Christ enters. Porque vemos las promesas que se nos hicieron en el Antiguo Testamento. Because we see that the promises that they made in the Old Testament. Cuando vemos lo que se profetizó en Isaías. When we see that when we see what was prophesied in Isaiah, Ahora lo vemos en la figura de Jesucristo. we now see it in the figure of Jesus Christ, El Mesías. the Messiah, El Salvador del mundo. the Savior of the world, El que vino a rescatarnos. the one who came to rescue us, El que vino específicamente para morir en la cruz del the Calvario one who specifically came to die on the cross y derramar su sangre and to shed his blood, para que a través de esa so sangre that through that blood, ahora se restaura la relación con Dios. the relationship is able to be restored with God. Y por eso ante los ojos del Padre, And that is why unto the eyes of God, cuando Él ve la marca de la sangre de Jesucristo en nosotros, when he sees the blood of Jesus on us, nos ve como sin culpa. he sees us without sin. Nos ve como que ahora podemos acercarnos a su presencia y hablar con Él. He sees that we are able to go to his presence and speak with him. Y de esta manera Dios usa su palabra para alcanzar los pecadores. And that is why God uses the word of his word to be able to reach the sinners. Santiago 1:18 dice de esta manera: James 1:18 says this: Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. James 1:18 says, he chose to give birth to us by giving us his true word, and we out of all creation became his prized possession. Pero pastor, ¿cómo es esto de pecado? But pastor, what is this of sin? Porque todos nosotros Because all of us somos pecadores. are sinners. Pero a través de la gracia y la misericordia de Dios But through the grace and mercy of God, podemos acercarnos a Él we're able to get unto him y alcanzar la redención. and reach redemption. En otras palabras, el perdón de nuestros pecados. In other words, the forgiveness of our sins, El perdón de nuestra ofensa. the forgiveness of our offenses. Si yo ofendo a una persona If I offend a person y luego voy y le pido perdón, and I go and ask for forgiveness, la persona puede extenderme ese perdón that person is able to extend his forgiveness y decirme no hay ningún problema. and is able to say there is no problem. Entonces nosotros, And so us, al acercarnos a Dios getting close to God, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, is able to get close to God through the sacrifice of Jesus Christ. encontramos el perdón de nuestra ofensa a Dios, We find the forgiveness of our offenses in God, que es la definición del pecado. which is the definition of sin. Por lo tanto, los pecadores And so the sinners son aquellos que todavía no han venido a pedirle perdón a Dios. are those who have not yet come to Jesus Christ for forgiveness. Entonces Dios utiliza su palabra And so God uses his word
también para confrontar nuestros pecados y restaurar nuestras almas. to also confront our sins and restore our souls. Entonces, por eso es que Casa de Misericordia, And so that is why House of Mercy, vamos a seguir diciéndote que existe algo que se llama pecado we will continue saying that there exists a thing called sin. y del cual nosotros tenemos que arrepentirnos. And because of it, we have to repent. Porque Dios está llamando a la iglesia Because God is calling the church a que vivamos en santidad. to live in holiness. ¿Qué quiere decir santidad? What does holiness mean? Una vida apartada para Él. A life with Him. Una vida donde nosotros no tengamos interés en el pecado. A life where we have no interest in sin. Una vida donde podemos mirar y decir, no, no me interesa nada. A life where we're able to say, no, that doesn't interest me. En otras palabras, no me interesa ofender a Dios. In other words, I'm not interested in offending God. Sino una vida donde cada día nos levantamos Instead, a life where every day we wake up y decimos, Señor, yo quiero agradecerte en este día. and we say, God, I want to please you today. Yo quiero que tú me ayudes. I want you to help me. Yo quiero que tú quites de mí todo lo que no te agrada. I want you to take away all the things that don't please you. Y cuando abrimos la palabra de Dios, And when we open the Word of God, nos confronta con nuestros pecados. it confronts us of our sins. Y ahí es donde vemos ahí es donde vemos que Dios nos dice, estas son las cosas que no me agradan. And that's where we see the things that God says don't please Him. Entonces cuando decimos, Señor, yo lo que quiero es agradecerte. And so when we say, God, all I want to do is please you, Señor, saca de mí todo aquello que no te agrada. or take out all that doesn't please you, Entonces Él nos lleva su palabra. that He brings us His Word. Podemos abrirla We can open it, y ahí decimos, oh, esas son las cosas que a ti no te agradan, Dios. and we can say, oh, that is what doesn't please you, Lord. Entonces yo quiero que tú saques de mí todas estas cosas. And so I want you to take all these things away. Yo quiero que tú saques de mí este deseo de robar. I want you to take away all these things. I want you to take away this desire to steal. Yo quiero que tú saques de mí este deseo de mentir. I want you to take away this desire to lie. Yo quiero que tú saques de mí este deseo de querer andar con cuanta mujer yo vea por la calle. I want you to take away this desire to be with any woman that I see on the street. Oh, hombre, porque hay mujeres que también le gustan todos estos hombres. Or men, because there are women who like all these men. Existen también. They exist as well. Y en estos tiempos tecnológicos, And in these technological times, que se encuentran con estos hombres sin camisa, where you see all these shirtless men, no se preocupen, no me la voy a quitar. don't worry, I'm not going to take it off. Usted no va a querer ver anyway. Yo no me la voy a quitar, no se preocupen. You guys wouldn't want to see that anyway. Don't worry, I'm not going to take it off. Entonces, Señor, saca de mí este deseo. And so, God, take away this desire. Señor, saca de mí este deseo de hacer cosas que a ti no te agradan. God, take away this desire to do things that don't please you. Cuando decimos estas palabras, When we say these words, estamos diciendo, Señor, yo no quiero pecar contra ti. we're saying, Lord, I do not wish to sin against you. Entonces eso nos lleva a decir, perdona mis pecados. And that leads us to say, to forgive my sins. Y como ya Él se sacrificó en la cruz, And because He already sacrificed Himself on the cross, nos dice, mi sangre ya te ha limpiado. He says, my blood has already washed you clean. Pero tú y yo tenemos que confesarle a Él. But you and I have to confess to Him. ¿Qué es lo que usted me quiere decir, pastor? What are you trying to say, Pastor? Allí donde tú te encuentres, There where you find yourself, ya sea en Facebook Live, be it Facebook Live, ya sea aquí en el parque, be it here in the park, ya sea que tú mires este video después en YouTube, be it that you see this video on YouTube later, allí donde tú estás, wherever you are, tú puedes decirle, Dios, you're able to say, God, perdona mis pecados. forgive my sins. Yo te he ofendido. I have offended you. Yo te pido que tú me ayudes. I want you to help me. Yo no quiero seguir viviendo de esta manera, I don't want to keep living like this. porque estamos viviendo en unos días Because we're living in times donde podemos ver que las cosas andan mal where we can see that things are going terribly. y hay personas que no están satisfechos con su vida. And there are people who are not satisfied with their lives. Hay personas que están contemplando el suicidio. There are people who are contemplating suicide. Hay personas que están contemplando que mejor que me mediquen las pastillitas para tomármelas. There are people who would much rather find medication for the things that they're feeling. Hay personas que están desahogándose a través del licor. There are people who are drowning themselves in liquor.
Hay personas que están buscando otras cosas There are people who are trying to fill this hole in their heart, trying to find other things para llenar el vacío que sienten en su to corazón. fill the hole in their heart. Y estamos aquí para decirte en este día And we are here to tell you today que la palabra de Dios that the Word of God es un arma poderosa is a powerful weapon que puede traspasar el corazón tuyo. that is able to reach your heart. Que aunque tú estés sintiéndote depresivo, That even if you're feeling depressive, que aunque tú estés sintiendo que la vida no vale la pena, that even if you're feeling that life isn't worth living, hay esperanza para ti hoy. there is hope for you today. Hay esperanza para ti hoy. There is hope for you today. Entonces, Cha, And so, cha. muy bien, pastor, me ha hablado de esta arma poderosa. ¿Cómo la uso? that's cool and all, Pastor, but how do I use it? Se usa defensiva y ofensivamente. You use it defensively and offensively. Defensivamente para resistir las tentaciones. Defensively to resist temptation. Miren, el mismo Jesús fue tentado. Listen, Jesus himself was tempted. Y cuando Satanás tentó a Jesús, And when Satan tempted Jesus, que de hecho Satanás usó la palabra, which by the way, Satan used the Bible, la tergiversó pero la usó. he perversed it, but he used it. Por eso tenemos que conocer la palabra. That's why we have to know the Word of God. Porque cuando nos vengan con la palabra tergiversada, Because when they come with the perverse version of the Bible, podemos decirle como Jesús le contestó a Satanás. we can use the way that Jesus could Answer. answer Satan. Que cada vez que Satanás vino a donde él, That every time Satan would come to him, él le dijo, escrito está. he would say, "It is written. Escrito está. It is written." En otras palabras, In other words, tú no me engañas, yo sé que estás tergiversando la palabra. you won't trick me. I know that you are perversing the Word. Y cuando yo pienso en esto, And when I think of that, yo digo, Satanás es atrevido. I say, God, Satan has balls. He's daring. He's daring. Satanás es atrevido. Satan is daring. ¿Cómo yo le voy a decir al Dios de esta palabra? How am I going to say to the creator of this word? ¿Cómo yo voy a tratar de tergiversar? How am I going to try and perverse it? De verdad que es bien atrevido. He's Daring. very daring. Ok, muy bien. Y por eso vemos que eventualmente, And that is why we eventually see, yo diría que Jesús se cansó I'd say Jesus got tired. y le dijo, Satanás, lárgate, And he says, Satan, leave my presence. vete, Go away. déjame tranquilo. Leave me alone. Mire lo que dice la palabra, en Mateo 4:10. Let's see what the word of God says in Matthew 4:10. Dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Get out of here, Satan, Jesus told him. For the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve only him. Entonces, cuando llegue la tentación a tu vida, And so when temptation reaches your life, tú te puedes anclar en la palabra you're able to anchor yourself in the word of y God. puedes decir, escrito está, que a Dios no le gusta eso. And you can say, it is written, and Jesus doesn't like that. Tú puedes decir, escrito está, que lo que tú me estás diciendo está equivocado. It is written that what you're telling me is wrong. Como por ejemplo, For example, le voy a dar un ejemplo contemporáneo. I'll give you a contemporary example. Cuando la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré. When someone says, scratch my back and I'll scratch yours. Help yourself. Help yourself and I'll help you. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Where is that found in the Bible? No se encuentra. You can't find it. Yo sé lo que quieren decir. I know what they're trying to say. Yo sé que lo que quieren decir con eso. I know what they're trying to say with that. Pero eso no se encuentra en las escrituras. But it's not found in the scriptures. Entonces, cuando yo estoy anclado en las escrituras, And so when I'm anchored in the scriptures, yo entiendo que Él no me dice, ayúdate que yo te ayudaré. I know he doesn't say, help yourself and he'll help you. Lo que sí sé es que me dice que me puedo acercar confiadamente a su trono a hablar con Él. What it does say is that I'm able to confidently approach his throne and talk with him. Entonces, en el momento difícil de la tentación, And so in the moments of difficulty, of temptation, puedo usar esta arma defensivamente para así contrarrestar esos ataques. I can use this weapon defensively to be able to counterattack these attacks.
Y lo puedo utilizar ofensivamente para evangelizar y para aconsejar. And I can use it offensively to be able to Evangelize them, to evangelize give counsel. and give counsel. Entonces nosotros estamos usándola ofensivamente esta mañana. And so we're using it offensively this morning Porque estamos predicando su palabra. because we are preaching His word. Pero la palabra te puede ayudar también en el momento del consejo. But the Bible, but you're also able to use the Bible in moments of counseling. Cuando tú estés pasando por alguna dificultad, ya sea en tu matrimonio, en tu vida, When you're going through difficult times, be it in your marriage or in your life, la palabra de Dios también se puede utilizar para dar un buen consejo. the Word of God is able to give good counsel. Entonces, la palabra de Dios es un arma muy efectiva. And so the Word of God is a very effective weapon. La Biblia tiene relevancia aún en el siglo XXI. The Bible has relevance even here in the 21st century. Es importante conocerla para así poder aplicarla. It is important to know so we can apply it. No es nada más conocerla, It's not only to just know it, hay que aplicárnoslas. you have to apply it. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, There are people who know a lot about the Bible, pero no la aplican. but they don't apply it. Te pueden citar versículos de memoria, They can recite verses from memory, pero no se los aplican. but they don't apply it. Entonces es importante tener el conocimiento, And so it's important to have the understanding, pero también es necesario aplicarlo. but it's also important to apply it. Dios te está invitando en este día que te acerques a Él. God is inviting you to get close to Him. Él quiere restaurar tu vida He wants to restore your life y quiere ponerte en un lugar de honor. and put you in a place of honor. ¿Aceptas esa invitación esta mañana? Do you accept that invitation today? ¿Aceptas allí donde tú estás? Do you accept wherever you are? Puedes decirle sí, acepto. You can say, yes, I accept. Puedes decir sí, Señor, acepto. You can say, yes, Lord, I accept. Y de esta manera puedes comenzar. And in that way, you're able to start. No tan solo este caminar con Dios, Not only walking with God, just walk with God, sino explorando su palabra. but also exploring His Word. Si quieres explorar su palabra aún más, And if you want to continue exploring His Word, nosotros tenemos discipulado los viernes a las 7 horas del centro. we have discipleship at 7 p.m. Central Time every Friday. Lo hacemos a través de Zoom, We do it on Zoom, pero puedes contactarnos y nosotros te enviamos el enlace. but you can contact us and we'll give you the link. También los martes tenemos ayuno y oración. We also have prayer and fast. Every Tuesday, we have prayer and fasting. Los lunes tenemos Hablemos Mujer y Boys Night In. Hablemos Mujer a las 10 horas del centro, Boys Night In a las 6 horas del centro. And Mondays at 10 a.m. we have Women Let's Talk, and at 7 p.m. we have 6 p.m. We have Boys Night In. Y el próximo domingo a las 10 y 30 de la mañana estaremos aquí nuevamente, si así nuestro Creador lo permite. And next Sunday at 10:30 a.m. Central Time, we'll be here once again, God willing. Así que vamos a orar en esta mañana So let us pray this morning para así quedar despedidos. to be able to be dismissed. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra y gracias. La hemos predicado como tú nos la has dado y te pedimos que haya llegado hasta lo más profundo de los corazones y las mentes de aquellos que la han escuchado. Yo te pido que puedan tener una semana llena de bendición. Padre, que tú toques a aquellos que han escuchado tu palabra. Y si hay alguien que no te conoce aún, que pueda decir, yo quiero venir a los caminos tuyos y quiero explorar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Lord, we come before you today, and we thank you for allowing us to preach your word today. We know that these are not our words, but instead your words. And we hope that the people around us who are listening, Lord, that you are able to touch their lives and are able to comfort and heal them, Lord. We know that there are people here who still need healing, and so we continue praying for this place, and we thank you for allowing us to come here and preach your word. In the name of Jesus, amen. Gloria a Dios. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. God bless you, and may his word be over you.